lecik. Nah, kedudukan teksi itu tidak berubah dengan massa. Apa yang dimaksudkan kedudukan teksi itu tidak berubah dengan massa? Dia ialah dikatakan pegun. Oke, apabila kamu jumpa istilah seperti teksi itu tidak berubah dengan massa, kedudukan teksi tidak berubah dengan massa, itu maksudnya kan dia stay di sana saja, ataupun ayat lain dia ialah pegun. Oke, so kamu akan jumpa 1, 2, 3, 4, 5 dan this one ialah pegun. Oke, nah kita tengok di sini. Kalau kita tengok sini ada yang gerakan linear, ada yang bengkok-bengkok begini. Oke, nah sekarang kita pergi perbedaan di antara jarak dan juga sasaran terlebih dahulu. Dia nampak sama, tetapi sebenarnya berbeda. Apa persamaan mereka? Tolong tulis di dalam kamu punya nota masing-masing, di mana dia tiada di sini. Apa persamaan mereka? Ialah contoh persamaan mereka, kedua-duanya guna unit meter, ini juga unit dia meter. Oke, jika ditanya apakah SI unitnya, ini meter, ini juga meter. Sama. Oke, contohnya 50 meter. Nah, sometimes 50 meter ini boleh jadi sebagai jarak, sometimes boleh jadi sebagai sasaran. It is depend on situation. Bergantung kepada situasi. Dia nampak sama, tetapi berbeda. Oke? Kenapa nampak sama? Sebab kedua-duanya tentang panjang. Kedua-duanya tentang panjang. So, apabila dia ialah panjang, maka unit SI-nya ialah meter. Begitu. So, tapi mari kita pergi lebih detail. Apa perbedaan mereka pula? Apa perbedaan? Pertama, jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Nah, the distance traveled by an object. The total distance traveled by an object. Untuk sasaran, dia ialah the shortest path atau jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Oke? Dia ialah jarak terpendek di antara kedudukan awal dengan akhir. Ini take nota, saya dapati dia selalu keluar dalam SPM nih, this one. So, sasaran ialah the shortest path. Baru-baru ini soalan SBP 2020 keluar ini. Katanya apa itu sasaran. So, sasaran ialah jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. So, apa maksud dia nih? Apa maksud? Oke, nanti saya akan bagi tahu apa maksud ini. Nah, nilainya bergantung pada leluhon yang diambil. Oke, nilainya bergantung. Ini kan nilainya sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Oh, ini juga saya akan uraikan nanti. Manakala this one jarak, dia ialah quantity scalar. Scalar maksudnya dia hanya mempunyai magnitude, magnitude tetapi tiada direction, arah. Kalau ini dia ada kedua-duanya, magnitude dan juga arah. Dan tadi saya sudah katakan magnitude itu ialah dari segi dia punya nilai. Oke, arah sama ada to the left, to the right, utara, selatan itu arah lah, kiri ke begitu. Oke, nah ini dia. Terusnya kita pergi kepada contoh. Terus kita pergi kepada contoh. Contoh ini. Kalau dari segi jarak, masih ingat jarak ialah berapa jumlah lintasan yang dilalui. Berapa jumlah lintasan yang dilalui. Itu jarak kan, berapa dia punya jumlah lintasan yang dilalui oleh suatu objek. Begitu. So, kalau jarak, contoh ini. 2.6 menunjukkan Radze. Ada nama di sini Radze. Radze yang berlari dari E ke B, kemudian berpatah balik ke C. Ya, katakan dari E ke B, and return back to C. Oke, the time taken is 20 seconds. Nah, what is the distance? Ataupun jarak. What is the distance? This one, jarak ini distance. Ini sasaran ialah displacement. Sasaran ialah displacement. Sasaran is displacement. So, what is the distance? Kalau untuk case ini, what is the distance? The total length travel by an object. So, 100 tambah dengan 20. Tambah dengan 20. Maka dapatlah dia punya answer 120 meter. Tapi kalau sasaran atau displacement, masih ingat, dia ialah jarak nilai dari kedudukan awal sampai kedudukan akhir. Kedudukan awal sampai kedudukan akhir. Punya keyword ialah awal, akhir. Kedua, keywordnya ialah sasaran, ialah jarak terpendek dari kedudukan awal, akhir. Dari kedudukan awal, akhir. Nah, mana kedudukan awal dia?
Karena kedudukan akhirnya di sini, maka sasarannya itu ialah di sini. Nah. So, kalau ini 120, maka dapatlah answernya yang 80 meter. Inilah sasaran 80 meter. Oke, udah paham ini, guys? Tolong tanya di sana, paham kan tidak paham? Kalau paham, tulis 1, tidak paham, tulis kosong. Paham 1, tidak Paham, paham? Sir. Paham, Paham, Sir. senang kan susah? Paham, Sir. Paham. Senang kan? Senang kan? Oke, good. So, cara lain kamu tentukan ialah begini. Cara lain. Kalau ini 100 dapat di sana, nilainya 100, ini positif. Kalau dapat terbalik, lawan arah, dapat tentang opposite direction. Masih ingat, sasaran is a vector quantity. Saya katakan tadi, sasaran displacement is a vector quantity atau quantity vector. When it is a quantity vector, then you have to consider the direction. Kamu perlu pertimbangkan dia punya arah. If the direction is opposite, dia bertentangan arah, maka nilainya adalah negatif. So, untuk ke sini, 100, so apabila ada perpatah balik, nilainya akan jadi negatif 20. Sebab opposite direction. Itu cara kedua. So, maka itu 100 tolak 20, maka dapatlah 80 meter. Nah, ini cara kedua tentang bagaimana how you calculate the displacement. Begitu. Nah, saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh A, saya bagi contoh. Saya bagi kamu contoh A. Kamu betul-betul paham. Apa perbedaan di antara mereka? Where are you? Kerja apa? Give me few seconds. This one. You, this one. Oke. Apa? Baik, kamu contoh. Supaya kamu betul-betul paham. Oke. Tengok number one. Ini saya bagi kamu 5 menit untuk selesaikan. Buat sekarang. 5 menit. 5 menit ah. Itu bermaksud 9:40 kita sudah buat perbincangan. 9:40. Udah sangat senang guys, sangat senang. Tidak susah. Sap-sapsui punya. Buat kita sudah siap, kamu tulis jawaban kamu di ruangan komen. Tulis jawaban kamu di ruangan komen, ataupun kamu boleh volunteer kasih tahu dan, oke? Kamu boleh bagi tahu dan. Seorang budak mengayuh baskal sejauh 2 km. Oke, 4 menit lagi guys. 4 minutes left. Make it faster. Oke, well done. Ada sudah seorang jawab. Ada sudah seorang yang jawab 2.8 km. But remember, you have two questions. One is the distance. Another one is the displacement. A is distance and B is the displacement. So, well done, Jess. Well done. Jawab B lagi, jangan lupa. Oke, 0.8. Oke, thank you, Jess. Thank you, Jess. Well done. Nanti kita semak sama-sama. The rest make it faster. We don't have time. You 4 minutes left. 4 minutes left. Oke, ada sudah buat Fresi. Jangan lupa jawab lagi. Jawaban kamu Fresi ini 1.2 atau B ya, Fresi. Oke, Fadil. Jangan lupa unit kamu Fadil. Ingat, fisik ini unit dan juga number tidak boleh dipisahkan. Ibarat aur dengan tebing. Seperti kuku dengan isi. Tidak boleh dipisahkan. Oke, remember, you must give unit. Nakib, bagi unit, nakib. Oke, ada beberapa jawaban yang saya tengok berbeza-beza. Ada yang jawab 0.8, ada yang jawab 1.8. So, which one is correct? Oke, mana satu yang betul? Kita semak nanti sama-sama. So, dia punya kata kunci, mengingat distance
atau jarak ialah berapa dia punya jumlah semua total length, jumlah lintasan yang dilalui. Kalau sasaran, jarak terpendek dari kedudukan awal hingga kedudukan akhir. Oke, itu dia sasaran. Tetapi sama-sama meter juga. Oke, bagus. Ramai sudah jawab. Come on. Yang lain lagi. Bagus, Ramai sudah jawab. Well done, well done. Yang lain lagi, kita tunggu yang lain lagi. Kita tunggu yang lain lagi. Kita tunggu yang lain lagi. Oke, 1 menit lagi. Zarifa, jangan lupa unit kamu Zarifa. Zarifa, jangan lupa unit kamu Zarifa. Oh, iya Zarifa. Jangan lupa Yunita, jangan lupa unit. So well done. Jangan kamu main type, kamu tengok jawaban kawan kamu. Oh, ada yang jawab 3.2, ada yang jawab 2.8. Oke, ada yang jawab 3.2, ada yang jawab 2.8. Kita tengok nanti mana satu yang betul. Ada yang jawab 0.8, ada yang jawab 1.8, 1.2. Which one is correct? So 1 minute left, 1 minute left. Saya mau tengok semua cara kamu jawab. Saya mau tengok cara kamu jawab. Ada yang 0.8, 2.8, ada macam-macam jawaban. Oke, tetapi consistently ada 1.2. Oke, kita buat pembetulan sekarang. Mari kita buat pembetulan sekarang. Untuk jawab soalan ini, kamu boleh draw dia dulu, ataupun kamu boleh, kalau kamu kuat imajinasi, oke, bagus. Tapi untuk saya akan draw. Seorang budak mengayuh bicycle sejauh dari rumahnya. Bermaksud, ini kalau Anda kata ini rumah, oke, dia bergerak ke arah sana. Anda kata ini ialah sebuah kedai. Dia katakan 2 km. Oke, ini jarak dia, jarak dia ialah, sekejap saya contohin cantika. Ini rumah RUMEH. Dia bergerak ke kedai. Ini ialah kedai. Dia punya apa? Ialah 2 km. Dia katakan lagi, saya tidak cantik rumah cantik. Nah dia pergi kedai. Oke, dia katakan 2 km. Kemudian selepas itu dia balik, dan dalam perjalanan dia berhenti di sebuah warung. Sini warung. Oke, warung. Nah, dia katakan dia berhenti sebuah warung yang berada 1.2 km dari rumahnya. Come on guys, dia kata 1.2 km dari rumahnya. Ini kan rumah, ini ialah kedai, ini warung. So bermaksud kan, dari sini ke sini ialah 1.2, bermaksud dari ke sini otomatis 0.8 km. Kan, betul kan? Nah, jumlah jarak yang dilalui mengayuh bicycle dari rumah ke warung. So, jawabannya ialah 2 tambah 0.8, dapatlah 2.8 km. Oke, 2.8 km. So, well done, yang betul. Well done. So, saya harap siapa yang tulis 3.2 km, kalau kamu masih tidak paham, buka mic kamu dan tanya saya kenapa kamu tidak paham. Oke. So, 2.8 km. Remember, ada unit. Jumlah sasaran budak itu mengayuh bicycle dari rumah ke warung. Masih ingat, saya katakan tadi, kedudukan dari awal hingga kedudukan akhir. So, kedudukan awal dia di mana? Kedudukan awal dia ialah di sini. Kedudukan akhir dia adalah di sini, kira-kira di sini. Betul kan? Jadi, jarak di sini, tidak perlu sudah kira, dia sudah katakan 1.2 km. Inilah jawabannya. Well done bagi yang sudah siap. Oke, well done yang betul lah. Well done semua yang betul. Contohnya macam ada yang 1.8 Aida, well done. Bukan Gerald, so well done. Ini boleh paham guys? Tulis di sana paham atau tidak paham? Boleh paham atau buka mic? Paham atau tidak paham guys? Paham. Oke, good. Paham. Alright, senang kah susah? Senang kah susah? Senang kan? Understand. Oke.
Satu lagi contoh saya kasih kamu. Ini ialah begini ya, ini yang lean-nya. Nah, ini dia. Kalau ini, kalau saya minta kira kamu jarak, maka 5 tambah 6 dapatlah 17 meter. But sasaran, masih ingat, dia ialah jarak terpendek dari kedudukan awal kepada kedudukan akhir. Kedudukan awalnya ialah O, kedudukan akhirnya B. That's why sasarannya ialah sini. Inilah sasarannya. Inilah dia punya sasaran. Boleh? Sebab ingat, dia ialah jarak terpendek dari kedudukan awal hingga kepada kedudukan akhir. Boleh ya? So, kedudukan awal dia sini, kedudukan akhirnya di sini. So, maka itu ini ialah sasaran. Nah, bagaimana kira ini? Bagaimana kira kamu guna, kalau kamu masih ingat, dia seakan-akan segitiga sudah sekarang. Dan ini menjadi hypotenuse. So, siapa boleh jawab sama saya? Guna formula apa untuk jawab, untuk kira berapa nilai di sini? Guna formula apa untuk kira di sini? Siapa boleh jawab? Buka mic, bagi tahu saya. Teorem Pythagoras. Oh, well done, bagus. Apa teorem Pythagoras punya formula? Kasih tahu saya. Apa teorem Pythagoras punya formula? Apa? Satu orang wakil. Apa? Bukan saja mic. Jangan takut coba saja. Apa teorem Pythagoras? Punca kuasa 2 punca kuasa 2 kuasa 2 tambah B kuasa 2. B kuasa 2 tambah B kuasa 2. Oh, kamu bilang kuasa 2 tambah B kuasa 2 puncak this one. Begini? Oke lah, betul lah. Oke, well done, good. So, bermaksud kan nanti, kalau kamu, kenapa boleh guna teorem Pythagoras? Sebab ini segi, dia ialah perpendicular di sini, 90 degree. So, kalau begini boleh guna teorem Pythagoras. So, 5 square tambah 12 square, maka bila kamu selesaikan, 13 meter. So, inilah jawabannya, 13 meter. Senang kan susah? Sangat senang. Oke, saya bagi kamu contoh. Tolong sejimi buat this one. Buat ini dia. Tolong sejimi buat sebentar. Number 3. Ini E dengan B. Ini nanti buat. Buat sekarang. Oke? Buat sekarang. Oke, bagus Zela, Karil, bagus. Buat sekarang. Ini saya bagi kamu masa 5 menit juga. 9.50 kita buat correction. Oke? 9.50 kita buat correction. Macam tadi juga, well done, bagus. Tadi kamu telah type jawaban kamu, sangat bagus. Tetapi saya dapati ada yang tidak type. Saya tidak tahu mereka pergi mana. So, saya harap semua kamu type jawaban kamu. Oke? Type jawaban kamu. Kalau sudah siap, tulis jawaban kamu. Tulis jawaban kamu. Oke? Ini jangan dulu nanti jawab. Oke? 4 menit lagi. Yang DLP guys, kalau kamu ada istilah yang kamu tidak paham, bagi tahu kami, oke? Bagi tahu dia bilang, ini ialah seorang peserta, dia move from P to Q to East. 500 meter, and then he move to, mana nih, utara. Ya. Oke, Gerald. Oke, well done. Nanti kita semak sama-sama, Gerald. Good try, good. Kita semak sama-sama. So far, jawaban kamu hampir sama semua. Ada yang jawab dalam KM, 1.7. Ada yang jawab
1700. Oke. So, well done. Kita tunggu yang lain lagi. Tunggu yang lain lagi. Oke, ada yang jawab 3.000. Ada yang jawab 3.000. Kita tengok kenapa jawabannya 3.000. Andriana, why 30,000? 13.000. Why your answer is 30,000? Adriana. Atau kamu tersalah type nih, Adriana. Adriana, ayo oke. Jawaban kamu terlampau besar. Kenapa itu Adriana? Salah type. Nah, Zarifa, once again, jangan lupa Yunita, Zarifa. Jangan lupa unit, Zarifa. Jangan lupa Yunita, Zarifa. Come on. Nah, ada Mikael, jangan lupa unit. Ada Mikael. Farah, jangan lupa unit. Jangan lupa unit. Oke, Adriana, not. Aida, jangan lupa unit. Aida, jangan lupa unit. Azizul, jangan lupa B. Oke, Adriana, not. Oke, ya ada sudah meter. Oke. Sherin, jangan lupa unit Sherin. Jangan lupa unit Sherin. Jangan lupa Yunita, jangan lupa unit. Jangan lupa unit. Begitu juga dengan Asyikin. Kamu punya B itu, jangan lupa unit. Jangan lupa unit. Unit itu penting, Unit itu penting. Oke, nah mari kita buat pembetulan. Well done, bagus. Cuma ada di antara kamu jawab 1,700, ada yang jawab kerja apa? Ada yang jawab lain kah daripada ini ya? Ada yang jawab 3.000 meter. Oke, ada yang jawab 3.000 meter. Ada yang jawab 3.000 meter. Oke, kita buat correction, kita buat pembetulan. So, seorang peserta, kalau timur ini biasanya to the right. Timur ini to the right. And utara. So, ke arah utara sana. Dia katakan di sini ialah 500. And while this one is 1,200. Oke. So, berapakah sasarannya? Ialah 1.000. Berapakah distance? Sorry, 1,700 meter. So, well done. Rata-rata kamu betul. Bagus, Untuk ini, sasaran, masih ingat dari jarak ini dengan ini. Awal dan akhir. Maka ini, so, di sini 90 degree, maka guna teorem Pythagoras, kamu akan dapat, kejap, where's my calculator? Sebentar, mana kalkulator Jimmy? 500 square plus by 1,200 square, and then puncak kuasa 2. Oh, well done. Bagus. Banyak kamu dapat betul ini. So, well done. Bagus. Well done, pandai ya, kamu, pandai. Cuma nanti berhati-hati, sometimes dia punya soalan bukan sesimpel seperti itu. Kadang-kadang dia tanya begini, contoh pap. Nah, macam mana kalau begini? Sasaran itu merujuk kepada ini awal, ini akhir. Inilah sasaran. Oke? Distance pula ini ini semua kira. Boleh paham? Takutnya berbengkok-bengkok begini, tapi make it simple. Ingat sasaran dari initial to final. The distance between initial and final between. Begitu saja. Boleh paham, guys? Boleh paham? Sangat senang kan? Kacang kan? Betul kan? Sangat kacang. Betul kan? So, sekarang kita pergi lagi dua benda. Patutnya 3 lah. Yaitu 1, kita pergi kepada laju dan halaju. Laju, oke? Laju dan halaju. Nah, saya mau bagi rumus dia terus. Kalau gerakan linear, kalau laju, tulis saya guys, kamu buat nota. V, ini V juga. Oke, saya tidak pas, saya tulis begini. Laju, V, simbol bagi laju ialah V. Halaju, simbol dia V juga. Dia sama. Oke, sama. Tapi sebenarnya membawa maksud yang berbeda. Pecutan E. Kenapa E? Sebab acceleration. E. Why V? Because velocity. Oke? Velocity V. Sasaran boleh jadi
macam-macam. D kadang-kadang L boleh jadi macam-macam. Oke. Nah, tidak apa. Apakah laju? Formulanya terus saya simplify seperti ini. Jarak bahagi massa. Ini ialah laju. Ataupun displacement divide by time. Displacement, distance divide by time. Distance divide by time. Itu ialah laju. Kalau H laju atau velocity, H laju, juga V, formulanya ialah velocity is equal to, kalau ini jarak, kawan si jarak ialah sesaran. Maka H laju sesaran atau displacement sesaran, but also divide by time, massa. Oke, ini formulanya. Ingat ini teknik yang ini, teknik yang ini. Manakala acceleration, percikan, dia punya formula ialah H laju awal tolak dengan H laju akhir bagi dengan massa. Oke, percikan, tulis sekarang ya, tulis. H laju awal, ini V, ini laju awal, U laju akhir bagi dengan massa. Tulis sekarang ya, tulis V, saya tulis di sinilah. V initial velocity atau laju awal, U laju akhir ataupun final velocity. So, apa yang kamu perasakan di sini? Sesaran bagi massa. That's why H laju ini ialah sesaran ialah vector quantity. Sesaran is a vector quantity. So therefore velocity juga ialah vector quantity. Kalau laju ialah scalar quantity. Ini because percikan jadi velocity divided by time. So velocity itu ialah vector. So therefore percikan is a vector quantity. Is a vector quantity. Oke, sudah siap soal ini. So sekarang kita pergi kepada example. Nah, tadi saya bagi tahu ajar kamu mula-mula jarak dan sesaran. So untuk laju, untuk case ini laju ialah kita guna formula ini, jarak bagi massa. Berapa jarak tadi? Kita dapat 120. Berapa massanya? Kita tengok. Berapa massa? Ialah 20. Jadi bermaksud bagi jarak, kita guna formula ini, bagi laju kita guna formula ini, yaitu jarak bagi massa. Jaraknya ialah 120 bagi dengan 20. Maka dapatlah 6, apa unitnya? Ialah meter saat negatif 1. Kenapa meter saat negatif 1? Sebab 12 ini ialah meter, 20 ini ialah saat. Kalau saat naik ke atas, jadi ms negatif 1. Kemudian kita pergi kepada H laju pula. H laju sesaran bagi massa. Sesaran tadi kamu dapat displacement ialah 80 cm, divided by time second is also 20 second. Dia sama juga 20 second. So therefore this one, and then you get 4. Unitnya sama seperti speed, which is ms negative 1. Inilah jawabannya. Alright, boleh paham ini? Boleh paham? Boleh paham saya? Boleh paham semua? Next, ini lagi saya bagi terus contoh ini ya. Saya tidak mau buang masa, terus saya bagi contoh ini ya. So, untuk ini juga kamu guna sesaran tadi bagi dengan massa. Bagi H laju lah. Kalau velocity sesaran jarak bagi massa. Oke, jarak bagi massa. Boleh? Boleh? Nah, tadi saya sudah bagi tahu kamu bagaimana calculate the acceleration. Formulanya the acceleration is V minus by U divided by T. So, V dia kamu baca. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya lajunya berkurang 75 to 5. So, maksudnya kan, ini sebagai awal, ini sebagai akhir. Kenapa ini awal? Sebab ini awal-awal, baru dia berakhir kepada 5, masa 20. So, berapa jawabannya? Nah, V dia 5, V dia 5, U-nya ialah 75, divided by time 20. So, kamu akan dapat nilainya nanti negatif, yaitu this one. So, when you get the value of acceleration is negative, so this one kita panggil deceleration. Nya pecutan, deceleration. Nya pecutan. Apa nya pecutan? Nya pecutan ialah laju berkurang, pengurangan H laju, begitu. Oke. Ada apa persoalan?
Ada apa soalan, guys? Do you have any question, guys? Bagi tahu saya, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Paham? Paham? Oke. Paham, sir. So, untuk itu, guys, ada 2 homework kamu nih kali. Tadi yang di atas, kedua ini dia. Ini dia. Oke, 2 homework. Oke, sangat simpel kan? 2 homework ini ya. Boleh? Boleh nih, 2 kerja. 1 ialah yang di atas, kedua ialah ini. Boleh ya? Boleh? Oke. So, saya rasa itu saja. Oleh karena kamu tiada soalan, saya rasa itu saja. Saya persilakan, Madam. Madam, ada apa-apa, Madam? Rasa itu saja dari saya. Kamu masih lagi berada di kelas? Maksud saya kelas online. Oke, buka kamera kamu.